Good morning, good morning guys. Ito ngayon guys, oh, kahit sa umaga guys, ayan. May nagtitinda pala sa likod ko guys ng buko. Ayan guys, oh. Kasi dito pag may bumili, ayun. Pag nauhaw sila guys, ayan. Lagi-lagi yan sila diyan guys. Mula Lunes hanggang Sabado. Andiyan talaga lagi yung pwesto nila. Ayan. Ito yung view pala guys sa lagi namin pinapasyalan ng anak ko. Yan. Yan guys. Yan guys. Medyo mainit na. Mainit na kasi litaw na yung araw. Yan guys. Dito kami lagi. Ayan, ngayon nakapasyal na naman kami guys. Yan. Yan yung anak ko guys. Lagi kong kasama yan. Chapiron. Thank you guys. Yun lang guys ang update namin. Ayan. Thank you so much. Thank you for watching guys.